미약 젠 걱정하면 미양 탕을 동만 저라고 걱정. 좀 간게 바자로 타면 일렉트로닉 바자로 like 사다 디기원 탕만이 이게 아자가 와티 인게 스 일렉트로닉 바자로 기사 웨트 해 정하 와티 이사 사리노 네 이게 와티 제프로 기사 세계레렌카 I like 앞으로 8:30 로군 그나 이게 지금 앞으로 바자 하디 타기야 나 가만히 버려 너고 기분 프로 like 이거 9:30 9:20 로군 그나 이게 어서머요 제 걸리고 라도 너거니 사하베리티스 걸리고 একজন বড় কক সামা হেকে বথাগৈ দङ মানে ফোন কক সামা হেকে গেট দङ কে সিংকা वान सुखा जे ब गेट नि বড় রংনা আনক नि বড় রংনা হেকে সিংবनो ইগনোর খাই কিনি जों खायगा गे जे सिंबनो लाइफ फाइप्रो नि करे हिंका हेके बसनो फ्लो खायगा गे फ्लो खायै जे किसा जोंसिनि रेनो हामना नाय मानि समयो हिंके बसनो एकदम पोस्ट खायै ततरानि जेन सदनि तलां थांगा गे जोंबो आटा सामखौ फन जामालिया गे ब खारि पाइखा गे खारि पाइ मेन परे जों साइमांगा जे ततरानि जेन कमाय थांगा हने गाफुरं गागे चिरि फका गा परे पिनि उटुं उटुं खापुरं गा हेपनो मारगलिया ताबनो बियां दिगे खाका बखा लाइक ताबो औ साहा बेरेटिसनि yang adio mot mala batio aja bong ke bunyi borok da na sin borok khar no bom haikono bong ni boro bong borok kono bong kisa boys kor da na keram da boys sung bokai jak nong nai in age gana no kisa boys gana khana no go ke nok tini karo complaint de feketa mia ni sumino khai ke police tama action na kam no koy mia ni sini si jeto got na ka police tam saka like chungtini phungo bo thangka je CCTV check khanya hne ke duita jaga check khakya je jaga bo o sibo kharo a jaga ke check khaimya kota ge o jaga tabo phai sung complaint ro ko kha je borok sawo noida digi phai hne je sawo hodi noita tabo mian got na si tangai aso borok let khai ka police ka sido like bo 24 hour kai tongka haiban si action kuno na ya sidi full full na na ka Kana naik kata 24 hour. sisi jago nu khana ka ma khang do nu kha borok ke Kisah baik থাকে মানে kisah asu bong ko ya dress abo ma he chunga ko long sleeve shirt violet color ta ke tola ka shoot kanjang ke bokro kong ke paper thubja watini bagai ni ni khe ko na ja khara chen chim kaisa duku bo mang but bopus khai pro ya kuro kon duk man bai khata acha ni mung ke tamo ani mung ke pile de bor ma aur jaga tam khajin tong no ka pore tong man da poli tong bo jaga pore Holy Cross College bo khe bo tabu recently college pa uta college ha bo college bo kha o tabu si recently inke ko admission o khaya kota bo bin mung ke tamo pinki de bor ma para khe ke zamara gari para tong bai di ngoro khoro man dina gana no mo tong para tong lai ta ek jaga tong lai ni college pore o jaga tong lai man ta wa to ye phai me ro mia wati ni bagan omo khayo mane lama rokwa se boro kare hinge ba ba tine phone no jao tisat no ps of khajin no no ঠিক আছে रो राधनगर साबेटिस गाना सेराइडो बो बाय बो बरो खरो बाजार खाई और वाती बो हाइतो मानि के वाती नि बागे बरो लेक्समनि बाजार न नाइसिम दं मानि एके जेबो वाती किसा कमुखा बरो नगद थाना नायका एके नगद थांगुरुन दो साबे राधनगरनि साबेटिस गाना महाचला बाथागि दं मानि बरो न फलो खाई दं मानि ता एके जे मात्र बरो माने बरो न लाइट थांगा बगुलक्ति हाई बिनि बरो नि तत्रनि और जेराइनि तत्रनि चेइन बाय लकेट तमानी अमक फगै तलांबायगा जमनि बिसिगनो बरक माने बुनिरो पीएसएफ नि माने बरनि दलनि नाम्बार नाबो जोंनो कल खायगा जों हरनि 10:30 नि बिसिगनो जों सफायगा पीएसएफ नि जतो जोंनि मेम्बार जो सफायगा सफायमानि परे पुलिस बचिनि लगे थांगाय और जे जायगा इन्सिडेंट दंमानि चारो दिगे सीसीटीवी फुटेज दं इंगे फुटेज बरक तिनि साका मिया फरतो वाति हेतो मानि बरक तिनि सावजे तिनि थांगि नायनाय इंगे जों तिनि और हायका बरनो रिटेन बकायसे कमप्लेन दिना हायका ताय सार संतो ताबुक करै बरक साव नयदाव हायदि तैसा नयदाव हायके बरक जोंनो रिसिभ कपि दिनाय ताय जोंनो मियानि फुटेज रक बगिजा फुनुनाय कारण जोंबो आंबो गासै रादारबनि लोकेल न इंगे और जुदि जोंबो नुखाय बरनो सिनिखाय जोंबो सायमान नुखाय बरनो उलफनो सायमान ताय गासै कखाय yang norok ni yang tibo ang joto no request khana musu aware khana musu na ki norok kisa sotorgo tongdi je norok saichung hingpuru ba saichung tongpuru kebo no follow ro khaike je sotorgo tongdi kisa tabuk agartala ekdom chain khogi tongo markhino norokom sotorgo ero no sungmano ya ni incident nati bini poto asuk chalaise bini baita bo tongmani bo krini no tongmani mana yang kisa
इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।